Tara, mag-cleansod kayo ba? Yung iba. Ano, Gina? Yung light color lang titignan nyo, tas healer, G. Tara, saan mo gusto pumesto? Pernas. Pabala. May Dreadstorm Monarch sila, may Enigmatic. Yan lang. Tag-walking? Basta walang Iron Root na healer. Puda. Guns ko ba tong Port Chamber ko? Wag. Assassin na boy. Wag. Kailangan. Pukpukin mo lang. Okay, they're hitting Osi. Ready Tingin Ganyan. Ket, stopper ka lang boy. Eto, pumapasok na yung kalaban Gig. Ay, hindi nadikitan yung ano. Papila Ingat kayo. si Jesus, pre. Okay. Kabala. Keep going. Napipira ako. Sige, stun. Nagiga na yung light caller Pati kita na light caller. Paingat magdadrop na yung light caller Papila ko Sunet. Teka lang, Sunet. Lapit ka lang. Baba ka. Mamatay na rootbound nila boy. Mamatay na rootbound to. Delay nyo yung likod. Patay. Need help. Okay. Huwag niyo ako ipapatrade. Ay, Nice. pahila ko kay Earthrune. Banatan Paano siya Earthrune? Sunet, come back. Sunet. Gagi. Sayang. Okay lang. Okay lang, keep pushing. May mana pa ba tayo? Meron. Wala sila mana. Keep pushing. Okay, papatid mo Paila ko pre. Pahila ko Jesus. Reset nga tayo, pre. Reset. Come Pwede. back. Northeast. Come back northeast. Paklens. Paklens ako. Okay. Come back northeast. Paila ko, Steve. Napipira ko. Paila ko. Pahila ko Jesus. Paila. Come back lang. Okay, we push na. Yan lang. We push na. Push. Keep pushing lang. Dying na yung Zane ko. Okay. Papanis ako nito. Nice. Okay, go. Keep pushing. Wala nang caller. Keep pushing. Push. Mapag-record. Push lang. Healer oras. Hindi, nasa likod ako, pre. Sige lang. Nasa likod ako. Dying na nasa likod nila. Eto, dying na to. Nastan ko. Catch. Mana. Hello. Wala mana. Pierce na yan, pre. Pierce na yan. Sige. I'm up ahead. Sige. Chase lang. Boy, wala nang isa. Patis ako, pre. Wala na lang. Pernos, lapit ka. Gago, hindi ka nabigyan ng mana. Ay, nabuhay ba? Pati nyo nga. Okay, patayan. Mount up isa, pre. Palit ako, Chan. Sige. Loot na kayo. Loot na lang. Loot ka na lang, pre. Naglulot na ako. Sige, Ang chase gago na. Doon na lang iba. nila, pre. May rootbound na, may enigmatic pa, may blight pa. Lalo. Boy. Sarap, boy. Pusi pa ako. Tangin na. Yun na. Hindi, boy. Bakla, Okay lang. nag-OC. Wala. Tangin na. Matatalo tayo. Oy ba yung damit ko? Ay, yung ano ko, Port Chamber. Puro Ay, basag, pre. So, sorry sa ano. Hindi kita kumain. Wala Sige. pa akong bin. Hindi, okay lang. Ang Hindi mo hirap rin yata ma-push doon kasi ang dami nilang ano eh. Oo. May bud naman ako dito. Kaya pa din ako. Hindi, masyadong na-fear si May ano ba to? Si Nahirapan ako Sunet. yung ano. Si Sunet, pre, napasok siya tapos napipir. Oo. Yun Hindi siya nangyari sa nakabalik, akin eh. pre. Hindi siya nakabalik agad. Uy, 3-0. Meron doon. Okay, 4 na, pre. 4-0 na, boy. Ano na, pre? Ayun, hindi manalo-nalo talaga sila.